बाबू बबलू तू कहीं सेमती अबुझा होचु तू पर मोर सुना पुओ मो कथा मान माँ मते कंडे दरकार मते केड़ना दरकार नहले मु जुमा किछि खाइबिनी। अरे बाबू बबलू तू पर मोर सुना पुओ मन कौन एमिति हुअंती अरे कंटी खाई दे ना अरे आ ना माँ मैं तुम सहित जमार कथा हेबिनी। अरे आ मो बाबू अरे ये धन तू पर मोर सुना पुओ मन कौन एमिति हुअंती अरे सकाळ तू किछि खाइनु कंटी खाई दे ना माँ मु तुम सहित जमार कथा हेबिनी जेमिते लेबी मते कंडे केड़ना दरकार नहले हौ। मु किछि खाइबिनी। तुम मामू आसिले तते सब किणी देब तू कंटी खाई दे ना माँ जेमिते लेबी कंडे केड़ना दरकार। हो मु तते सब किणी दे देबी हेले कंटी खाई दे सकाळ तू किछि खाइनु सेमती अबुझा होनी अरे आ अरे बबलू तू काहे कि सेमती अबुझा होचु अरे मो कथा मान तू पर मोर सुना पुओ ना माँ मते जेमिते लेबी कंडे केड़ना दरकार। तम मामू आसिले तते सब किणी देब तू सेमिति होनी तू पर मोर सुना पुओ मन कौन एमिति हुअंती ना माँ मु तुम सहित जमार कथा हेबिनी मते जेमिते लेबी कंडे केड़ना दरकार। अरे बाबू करलास गईती ए से रांदा नहीं बड़ा नहीं बुके सोइबार केनता भाई हां देखु ना बबलू को सकाल रू किछि खाइनी हाँ। कंडे किणी दियो बोली ए पर्यंत जिद धरी बसिची ए गाडरू हां भाई ए फटकार तोर मां का बुडे इतरे जड़े बेलाले से काय कुली गलानी कि बुती गलानी ए जड़े बेलाले कांडे किणी दियो पाटाई किणी दियो फटकार नइले मारबी आगी आला पर देख मामो हां मते मोबाइल किन दियो काईटा
মোবাইল আর গেন্দ আইফোন এড়কিটা টিও নাই দেখেনি হ্যাঁ খেলবাকে মার 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 বলবা টাকা খেলবাকে তো গেন্দাবাই নাই যে মোবাইল গেন দিও তোর আর পূর্ণটা আছে গায়ে হয় সেটা দাঁড়লে না এ তাকে নিয়ে আলে আর মোবাইল গেন দিও সমান বাটে বাটে বসতে ভাই পিলামন মার 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 বলবাটাকে খেলবাকে এই আকার মোবাইল কেনতে ভাই ফোনে কাটা করুস মোবাইল তোর আর পুরনা মোবাইল আছে না মামু হ্যাঁ? মতে নয়া মোবাইল দরকার হ্যাঁ নয়া মোবাইল দরকার কেনতি বুড়াইতিরিস দেখনি র জনক র এ টকি হ্যাঁ ভাই এ দে তুই যা রান্না বাড়া কর যা আর আকে মুই বুঝাইবি যা হ্যাঁ ঠিক আছে ভাই এ রেলা বলে বুকে সইবার আইছি মোর মারান যা তুই যা রান্না বাড়া ঠিক কর আছে ভাই ইয়া দে গোপাল গরম তোমার তলি আন দিলেছি প্রথমবার ছাড় লিছি ডোল পার দর রাঁধে হ্যাঁ ঠিক আছে ভাই বড় বড় লাট তলি আন লিছি যা এই গাডরু কাইটা লড়া বলতে রুস তুই মোবাইল দরকার মামু তো কইলি গাই গোটার তোর আর পূর্ণ মোবাইল দররা বললি সেটা নাই আর নুয়ারটা তোর লড়া ফোনিয়াকে ফটকার নইলে র দান বিগবিটা গেন দেবি র দেখনি জড়ে বেলালে মোবাইল দরকার গাড়ি দরকার সেদিনে গাড়ি করে গেনে উল্টাই দিলা সেটা মন গাড়ি খেলবাই ফটকার নইলে এ দে গেন দেবি গেন্দা বাটা যে কাইতান জু কুন্দরা জু গেন দেবি হ্যাঁ চালো মামু চলো মামু এ কেমতি सरता है देखनी या दे मोबाइल गेंदे बोलला नि क्या हां टियो नइले जड़े बेला मोबाइल हां पिला मन संग सिगला আছে বে या दे মাকড়ি গুড়া চক ଯିବା মাকড়ি গুড়া চক ଯିବା গড লাগা ফুড়ি মার দেবা তারপরে ଯିବା না মামু মুখ পুড়ি পিবি নে হ্যাঁ কাইটা খাইবস তো পকুড়ি খাইবি মামু এই পকড়ি খাইবস ও মামু তুই চাকনা খা মুই টাকনা খাইবি এসি কি নাই পুড়ছি রে বাবা জানিস কি নাই টাপ না জানে বার সে জানিস কি নাই না জানুস হ্যাঁ টাবিকার তো সমান ডাক 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 মার দিলে মস্ত পাপ বাড়াইছি রে সেটা অনুমান টনিক সেটা গড়লা মার দেবার দুই লোক তারপরে ଯିବା কুন্দ্রা কুন্দ্রা গেলে তো কাড়ে গেন দেবি মোবাইল মামু পটকার না পাস রে यार রে গেন দেবি র মোবাইল 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 জড়ে বেলা আলে র হেড টিকিট আর গেন দেবি হ্যাঁ দর্পণ পার টেকায় বলবুস জু গেন দেবি জু ভালো মামু